नमस्ते कमला मागो सागर दुलणी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु घरणी नमस्ते कमला मागो अति दयावती स्थावर जंगम कीट आदि पालुनीति तोर दया बये मागो दरिद्र जनर हुई अचल वित्त जिणाई कुबेर तोर द्रोही जने मागो अन्न न मिलई जेते अरजिले केभे पेट न पुरई तोहर चरित मन देई जे सुनई कियबा भक्ति भावे सर्वदा गुणई ताहार दरिद्र पण जाई दूर होई सर्वदा ताकू प्रसन्न हेउ महामाई एणु तो चरणे मागो शेष प्रणाम करुछि पूरा बारे मोर मनस्काम तो चरित किंचिते मु करिबि रचना जगत जननी बारे दियो दिव्यचना मार्गशिर मास गुरुबार पर्व पड़ी थिला सर्वपुरवासींकर प्रति घर पर गोमୟରେ लिपा होई लक्ष्मी पाद पद्म चिता पड़ी थिला तही नारी माने साना सारी पिंधी छिनबास लक्ष्मी को पूजारे सर्वे होई छंती बस जे चंडाल परिजन्ते लक्ष्मी को पूजारे रत छन्ति समस्ते हुलहुली शब्दरे पुरिछि गगन देखिया उत्सव रीति विधाता नंदन पचारन्ति पराशर मुनिଙ୍କୁ दन्ते कह कह तोपी बर एकी सचरित ब्राह्मण चंडाल समस्त जाति रे करुछन्ति के उत्सव आनंद मतिरे केउ व्रत केउ उपास अटे हा नाम काहाकु करन्ति पूजा तार कि नियम एहा सुनी पराशर होई हस हस कहन्ति वचन धीरे सुन विधि शिष्य ए धन मणिका गुरुबार लक्ष्मी देवींकर पूजा व्रत अटई सबु मास मनन करे मार्गशीर सार तहिरे पढ़ई जेउ जेउ गुरुबार लक्ष्मी कर प्रिय सेहि बार मान जान सबुठारु आद्य गुरुबारटी प्रधान दिने शुक्ल दशमी गुरुबार पड़िले सुदशा व्रत हुई से दिनर लक्ष्मींकर अति प्रिय अटई से व्रत एहा कही पराशर हेले मन प्रता पुणी ताहांकु पुछिले ब्रह्मणांक कुमार लक्ष्मी व्रत करिथिले मरते केउ नर लक्ष्मी धही होई करी के दुख पाइछि एहा सबु मो आगरे कहत पिसाई सुनिबाकु ताहा चिते श्रद्धा उपजई नारद वचन सुनी पराशर मुनि कहन्ति हरस चित्ते सुमधुर बाणी धन्य हे नारद तुम्भे पवित्र चरित्र लक्ष्मी व्रत कथारे जे होई अचरत कहूअछि पुरातन कथा अछि जहा
होइब आनंद जाता शुणिलेटी ताहा। एक दिने जगन्नाथ पासे लक्ष्मी थिले करपत्र जोड़िण ताहांकु जणाइले। आजी मो बारर व्रत पड़िला गोसाई तुम्हे आके देले नंग्र बोली जीवी मुही। गोविंद बोइले लक्ष्मी नंग्र ही बोलिब दशमी पाळना अन्न बेगे रांधि देब। प्रभुंक मुखरु माता एमंत शुणिले बस्त्र अलंकार मान जतने पिंधिले। नासिकारे नवरत्न बसणी खंजिले चौसरी रत्नमाळ कंठे लंबाइले। कररे बाहुटी रम्य बड़य कौनण सुना सुता मणिक्य पदक भ्ररण। बाजिणी मुपुर माता पयरे खंजिले एपरि नाना भूषणे सुबेश होइले। जीवन मातांक अधिकार तिनि पुर आभरण केते मत देबे पटंतर। सुण हे नारद एहा होई एक चिंत बुढ़ी ब्राह्मणी रूपको धरि जगन्माता। प्रवेश होइले जाई साधुर दुआरे साधवाणी उभा होइथिला सेहि ठारे। ताकू देखि महालक्ष्मी कहन्ती वचन सुण सुण साधवाणी होई स्थिर मन। আজি परा महालक्ष्मी व्रत गुरुबार। लिपा पोछा करी नाहु किंपा घर द्वार। साधवाणी ଏହା ଶୁଣି बोलई से छणी। किरपे व्रत होरे कहा पूजा पुणी। बुझाई ता सब कह हे नानी गोसाई। आइले मनकु से व्रत मु करिबाई। एहा शुणी पद्माळा कहन्ती सधीरे सुण साधवाणी व्रत हुए विधिरे। मार्गशीर मासे जेउ आद्र गुरुबार से दिन उषारु से जा छाड़ी तत्पर। गोमय जलरे घर दुआर लिपिब लक्ष्मी देवी पाद पद्म चिताकु लेखिब। नूआमाण गोटिए अणाई जत्ने बेगे धोई धाई करी ताकु सुखाइब आगे। ताहाकु करिब नाना चित्र जे विचित्र चाउळकु बाटी चिता लेखिब समस्त। तहि स्नान करी आसी होई शुचिमंत चौकी बा खटुलिए आनिब त्वरित। ताकु धोई ता उपरे देबे नुआ ढाना रंग कला नही होइथिब शुक्ल वरुण। तहु किछि कुढ़ाई जे से नया मनरे धान माण जे पुराई रखिब तापरे। से धान माण उपरे गुआ तिनि गोटी हळदी पानी रे ताहा धोई धोई बटी। सुकळ धानर शिखा रखि बेंडी करी माण उपरे ताहाकु धोइब बिचारी। गुआ आखु मूळा कदली रे सजाड़िब पट्टादी रंग बसना पुष्पे मंडाइब। तहु आवाहन महालक्ष्मींकु करिब गंध पुष्प धूप दीप आदि समर्पिब। प्रथमरे बाण धूप तापरे संखोड़ी एपरि करिब तिनि धूपकु सजाड़ी। महालक्ष्मींकर आउ एक व्रत अछि। सुदशा बलिता नाम प्रकटिछि। शुक्ल दशमी हेले गुरुबार दिन। हुई सुदशा व्रत सुन दे मन। से दिन उषारु उठिली
लिपि घर द्वार झोटी आदि चिता देव पूर्व परकार स्नान सारी गुढ़े पद्म मंडल लिखिब तही फरे धोई एक खटुली रखिब तही परे लक्ष्मी पूजा गुआ को धोइब पंचामृत शुद्ध जले स्नान कराइब दस खिया सुतारे जे प्रत्येक करिब लक्ष्मी नामरे 10 गोटी गंठी देव दस केरा दुबरे से व्रत गुड़ाइब महालक्ष्मी गुआ पसे ताहाकु ठोइब करुथिले पूर्वरु से व्रत पुरातन व्रत डोर आनी तही ठोइब बहन प्रथमरे बाळ धूप नैवेद्य करी तापरे जा भोग देव सुण हेतु करी अरुआ चाउरा एक माण तिंताइब ताकु कुटी चुना करी जतने रखिब कदली नड़िया छेना दी 10 पुर दे 10 गोटी मंडा करिब सथुर महालक्ष्मी भूता पूजा करी भक्ति चिंते से प्रसाद खाई दिन बंचिब जे सुस्थे महालक्ष्मी प्रसाद जे परकु न देव विवाह होइथिबा झियो सुधा न खाइब रे उतारु कथा एक मन देई सुण गुरुवार दिन जेउ कथा निवारण से कथा कहूची एबे साधु बाणी सुण केबे न भाजिब खाई गुरुवार दिन जेउ नारी गुरुवार दिन रे आमिष भुंजई लोभरे किबा न पखाळे केसर भुंजई उच्छिष्ट किबा लगाए जे तेल महालक्ष्मी तार निष्ठे भांगी दियंती गेल गुरुबारे जेउ नारी टोळाकु भिणई लाउरे आमिष देई जे ग्रास करई खटर छायारे जेहु करई शयन रात्र काळे दधि अन्न जे करे भोजन क्षर हुए जेहु जाई ना पितर द्वारे भोजन समय अन्न पकाई भौम्यारे भुंजिन पारिण अन्न फोपाडिण दिए एते कर्म करे जे लक्ष्मी को न पाए गुरुवार दिन सकाळरु गोमयरे दुआर जे नली पई अडस पणरे चुलिरु न काढे 500 भक्षे जे आमिष एमानैक ठारे लक्ष्मी करन्ति जे रोष धन जन सबु तार हरण करन्ति मागी गले अन्न वस्त्र केही न दियन्ति गुरुबारे जेउ नारी पिंधे शुक्र लुगा एव संपद पाए होई सुभागा सदा बहु छति गुरुबारे जेउ नारी पिलाको मरई कि बापा को हांडी धोई कला न छाड़ई संध्या गड़ी गले जिए दिए संध्यावती पुत्र ढाना हानि हुई सदा बहु छति गुरुबारे जेउ नारी पोड़ा द्रव्य खाई सोइबारे साच बंका करी न बिछाई शाशु शशुर खुन मानाई जे रंगणी ओलगा होई साजन करे जे उपणी अमावास्या संक्रांति रे बुलाई जे हड़
କଥା କହୁ କହୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ହସଇ ଏମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଏ ଆୟୁ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରଜନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତଲେକ ଭୋଜନ କିବା ଏହି 3 ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ମୋହେ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗରେ ମାତି ଧର୍ମକୁ ନ ଚାହେନି ପ୍ରାଣେ ନାଶନ କରିଣ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ବୁଲତି ଯେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ନ ମିଳଇ ଖାନ୍ତି ଅନ୍ତଃକାଳେ ଯମଦ୍ୱାରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାନ୍ତି ଏ 3 ଦିନ ଯେ ନାରୀ କରଇ ହବିଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦେଖି ଦାନ କରଇ ବିଶେଷ করে ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ଉପବାସ ବଢ଼ାଇ ତାହା ଧନ ଜନାୟୁ ଯଶ ସକାଳୁ ସେଜରୁ ଉଠୁ ଯେ ମୁଖ ନ ଧୁଏ ତା ମୁଖ ଯେ କରନ୍ତି ବହନ ଅସନ ବିନା ଯେ ଭୂମି ପରେ ବସି ଖାଇ କିବା ଯେ କୁମାରୀ ସଙ୍ଗତରେ କମ ମୋହେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖେ ଯେ ଭୁଞ୍ଜି ବସଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇ ভোজন করই যে হুয়ান কর ঘরে ଶ୍ମଶାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସଦା କରନ୍ତି ବର୍ଜନ ଯେଉଁ ନାରୀ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ ସ୍ୱାମୀ କି ନ ସାବେ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ଭବେ ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେ ଦେବ ସମମଣି ସେବା କରି ତୋଷୁଥାଏ ତାର ମତ ଚିନି ନିଜ ଅଙ୍ଗ ପରିଷ୍କାର କରି ଶୁଚି ହୁଏ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ ଭାବେ ଚାହେଁ ପରଶିବା ବେଳେ ପକ୍ଷପାତ ଯେ ନ କରେ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟେ ସମାନରେ ପତିର ଆଜ୍ଞାକୁ କେବେ ନ ପକାଇ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖେ ସୁଖୀ ହୋଇ ଚଳେ ହେମନ୍ତ ନାରୀର ଗୁଢ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାର ଦୁଃଖ ନୟନରେ କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ସେହି ନାରୀ ସୁଖ ପାଏ ପତି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁଖ ପାଏ ଅନ୍ତକାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ମଜି ରହେ ପ୍ରମୋଦର ରେଙ୍ଗରେ ସାଧବା ନାରୀର ପତି ବିନା ନାହିଁ ଗତି ତପ ଜପ ଦେବ ପୂଜା ତାହାର
पति सेवा छाड़ी ब्रथु व्रत जे करई जन्म जन्मांतरे बाल्य विधवा हुई जेउ नाड़ी आनंदरे अतिथि सेवई पुण्यवती बोली ताकु पुराण रे कही एमंत्रकारे जेउ नारी बा पुरुष अपनार गुण धर्म न छाड़ती सदा बेले करती उत्तम आचरण श्री लक्ष्मी ताहांक पदे मिनंदित किहण पति सेवा बिना नाही नारी कर गति पति प्राण नारी करे देव लोक गति नारी कर लक्ष्मी व्रत पति सेवा बिना अन्य देव पूजा तीर्थ यात्रा विडंबना पति सेवा बरजी जे मत घर परे गुरुबारे लक्ष्मी व्रत से हो जदि करे ताहार नु होई भल जनमे जनमे दुख सुख रोग भोग संसार से भ्रमे वस्त्र अभावरे दुख भोग हेबो सुन हे नारदा ठाकुराणी ଏହା कही सेठा बरु केते दूर पथ गले बही घरे घरे पुरे पुरे लक्ष्मी विजे कले कहारी दुआरे से ही सूची न देखिले के बण जुवती निदे होई अचेतना काहर फिटी जाइछि पिंधिला बसना काहारार शिरे के सम्मुखित होई भूमि परे पड़ी अछि केरी केरी होई प्रिय चंडालुनी नग्र बाहरे ता घर ताहार महिमा देवै गुजे अगोचर प्रतिदिन घर कई गुरीचाना कर विष्णु भगती रे से जे अति तत्पर रात्र बेनी घड़ी थाई चंडालुनी गला एक वर्णे गायुर जे गोबर आनिला उत्तम करीण घर द्वार खोली पिला अरुआ चाउल बाटी घरे छोटी देला दिव्य पद्मे काटिला दशमुखी दीपावली मंडले थोइला दश बर्ण फल मोड़ मंडले बाढ़िला सुता दश घिओ नहीं मंडले थोइला मनर चंचले पुणी बेगे चली गला रुया चाउल आउ दुब दश केरा ताहाने चंडालुणी मंडले थोइला धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प देला लक्ष्मी नारायण बोली सुमरण कला नमस्ते नमस्ते मागो हरि घरणी मुहि छाड़ हीन जाति न जाणई पुणी चंडाल साहिरे हर पुणी चंडालुणी किंचित भगति मोर खेन कमलिनी दांडे दांडे जाउथिले विष्णु पाटराणी सही न पारिले चंडालुणीर दयिनी पद्म फूल देखी तांक बढिला सरधा दुई पाद दे माता पद्मे हेले ओभा चंडालुणी घर गोटी पाइला शोभा लक्ष्मी विजे कड़ी छंती की उपमा देबा बोइले को चंडालुणी मगे खेन बर प्रसन्न होइली दुख नासी बिटहर चंडालुणे कहू अछि
ହେବ ମୋର ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଗାଈ। କୁବେର ସମାନ ଧନ ଦେବୁ ମାଗ ତୁହି, କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ ଯେ ହସ୍ତକୁ ସୁନା ପାହି। ଚାରି ଯୁଗେ ବସିବି ଅମର ବର ପାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣି ହୋଇଲେ ତୁ ହୋଇଛୁ କି ବାଇ। ଏ ସମସ୍ତ ବର ତତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ, ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର। ଏ ବର ମାଗିଲୁ ତୁ କ୍ଷମନ୍ତ ପ୍ରକାର, ଯେତେ ଦିନ ଚିହ୍ନିଥିବୁ ଲୟଜ ଭୁଞ୍ଜିବୁ। ଅନ୍ତକାଳେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଜରେ ପଶିବୁ, ମୋହର ଏ ବ୍ରତ କରୁଥିବୁ ସବୁଦିନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପଦେ ଥିବ ତୋର ମନ। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏଣେ ହରି ବଳରାମ, ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ଯାଇଥିଲେ ଘୋର ବନ। ଯୋଗ ବଳେ ବଳରାମ ଏକଥା ଜାଣିଲେ, ଡାକି କରି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ କହିଲେ। ଦେଖ ଦେଖ କହ୍ନାଇ ତ ଭାରି ଯାଚାର, ଉଭା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଢର। ହାଡ଼ି ଘରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାନ ଘରେ ଥିବ, ସ୍ନାନ ନ କରିନ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିବ। ଏହି ରୂପେ ସବୁଦିନେ ଦେଉଳେ ପଶୁଛି, ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଟାଣ କରାଉଛି। ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମ ଯେନୁ ଅଛି ବହି, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ନ ପାରଇ ସହି। ସୁଦଶା ନାମକ ଏକ ବ୍ରତ ଯେ ତାହାର, ଏହି ବ୍ରତେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜଇ ପୟର। ଭାରି ଯାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ, ଚଣ୍ଡାୟ ସାହିରେ ନଗ୍ର ଟୋଳ ବେଗେ ଯାଇବା। ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମଣି ତାକୁ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ, ଏପରି ଘରଣୀ ଥିଲେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଭାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାରି ଚାକୁ ଆଉ ନ ପାଇବା। ସେ ଦୋଷ କରିଛି ଯେବେ ମଣ୍ଟ କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଡକାଇ ଅଣାଇବା। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାତି କରାଇବା, ଆଉ ବେଳେ ତାର ଯଦି ଅନୀତି ଦେଖିବା। ଦେଉଳ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦେବା ଘୋଡ଼ାଇ, ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ତମେ ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ। ନ ଜାଣି ଯେ ଦୋଷ କଲେ ସିନ୍ଧୁରାଜ ଜେମା, ବାରେ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାବ କାହିଁ, ତୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ମୁହିଁ ରହିବଇ ନାହିଁ। ଭାରି ଯାଅ ଟଇ ସିନା ପାଦର ପାଣ୍ଡୋଇ, ଭାଇ ଥିଲେ କୋଟି ଭାର୍ଯ୍ୟା ମିଳି ଯେ ପାରଇ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଲୋଭ ଯେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ, ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ତୁ ନବର ତୋଳ ଯାଇ। ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଉ ନ ଆସିବୁ, ମାଇ ପଖୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡ ବାହାରେ ରହି ଧରାକି। ଧିକାର ବଚନ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ନ ପାରିଲେ, ଛାଡ଼ିଲି ବୋଲିଣ ରଙ୍ଗ ଠରେ କହିଲେ। ଦେଉଳର ସିଂହଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ତେଣେ ଶ୍ରୀୟ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ପୂଜା କରୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ବେଣୀ। ତାହାର ପୂଜାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ଯାଚିଣ ଅନେକ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। କୁଟୀର ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା ବଲୁରୀର ଦାସ,
लक्ष्मी दया कले ताकु चंदन आस जेउ चंडालुणी घरे नथिला को पुत्र लक्ष्मी दया कले तार हेला पांच सुत धन पुत्र बाती हुओ बोली न बोइले बर देई सिरहा बरु विजे करी गले लक्ष्मी हेतु चंडालुणी हेले भाग्यवती एबे सुन हे नारद अपम भारते सिंहद्वारे विजय लक्ष्मी जे महामाई देखिले दुआरे बसी छंती बेनी भाई बोइले हे बाटा छाड़ भीतर को जीवी दशमी जोगाड़ मुही मन ही रांधिबी गोविंद बोइले लक्ष्मी होइल कि बाई चंडाल साही की जाई थिल काहे पाई आंभे न देखुनु देखिले जे बड़ भाई आंभे देखुथिले सीना दियंतु घोड़ाई जाओ लक्ष्मी तुम्भ ठारे आउ कर्ज नाही धिक्कार बहुत मते कले बड़ खाई हाड़ी घरे थिब लक्ष्मी थिब पाण घरे स्नान न करी पशुची देउड़ भितरे ताठारु पापिनी आउ संसार रे नाही मोहर बचन एबे सुन प्राण सही जगते बोलंटी तोते बाई ठाकुराणी बाई प्ररे बोलु ठाउ होई मो घरणी थ एक घर कराउ सहस्र घर भांगी सहस्र घर कराउ एक घर भांगी हेमंत प्रकार लक्ष्मी महिमा तोहर जाओ लक्ष्मी बाहारी गण रहम पुर तोह ठारे कप करी चंटी बड़ भाई लक्ष्मी देवी कहउछंती ठाकुरंकु चाही छाड़ पत्र देवी मोटे दियो खौड़ाई जगन्नाथ कहउछंती लक्ष्मी मुख चाही आम जाति रे तो छाड़ पत्र चले नाही छाड़ीबा भारी जा मुख चाही न जोगाई था लक्ष्मी देवी कहउछंती ठाकुरंकु चाही जेते भी सागर मंथिले देवे जाई वेद मंत्रादि सहिते मोते पाइथिल सेतेबे कथा तुमे पास्योरी जे देल पसिले तुम ठाई दस दस मोर क्षमा करिबार पाई दस गोटी दसरु गोटिए न सहिल प्रथम रे चंडायुणी बोली गाई देल विभा बसी दिन जुआ खेलिबार बेले सात कड़ा कौड़ी जे पाती लई तळे तुम्भे ढाली दियो नाथ मोहरी हस्तरे सुवर्ण कौड़ी मोहि जाकी लई करे छड़ाई न पारी तुम्भे बनमांड ठाकुर मोते बोई जाई क्षमागी खे
तो ठिकଣା नठाई तुम्भ जाति कोल जे कहिले न सड़ई गौरा घरे रहिल दुई कोटी भाई निमा नामे सिपुटी जे जाति रे गोलक ताहा घरे जगन्नाथ कल अन्न भक्ष दूतपणे जाइथिल हस्तिना भुवन विदुर घरे जे पुणी करिल भजन जारा नामे सबर जे अरण्य रे घर से तुम्रांकु पूजिला बरस 10-12 अरण्यरु फलमूल खोजी न आणई बसिन प्रथमे भल मंद से चाखई पिता कसा सबु प्रभु आड़ करी दे जे फल सुआद ताहा तुम्भଙ୍କୁ भंजाई सबर बेटाड़ तुम्भे बेनी गोटी भाई एक कथा कि तुम्भ मनु गला भूली होई आपणे पातकी किंपा पर निंदा कर पाप पुण्य दुई कथा विचार न कर भारी जाजे दोष कले पतिता सहई एक अपराधे प्रभु भुटृंकिते जाई किंपा न कर प्रभु एमंत विचार जाओ जाओ बोलू अछ मते बारंबार जगन्नाथ कहउछन्ति एमंत करिबा मने मने पड़ी तते निद्रा देलुथिबा भाई को बुझाई पछे तुम्भଙ୍କୁ अणिबु भाई को आज्ञा अवज्ञा केबे न करिबु लक्ष्मी देवी कहन्ति पड़ी रे कर्ज नाही अनाथ रक्षा प्राय जाऊछि मुही रांडी अलक्षणी झियो मुही जे नुहई पितार घर को मुझे बाहरी जीवैला तुम्भर अलंकार मान प्रभु काढ़ी नियो पछरे मते जे आउ बोलना न दियो गोविंद बोलन्ति लक्ष्मी होइल कि बाई अंग अलंकार आम्भे नेबु कहीं पाई भारी जाते हरे जेउ नलंकार ठाई स्वामी होई ताहा ठारु काढ़ी किए निवे ठाकुराणी कहउछन्ति श्रीमुख को चाही तुम्भर अटई मुझे प्रथम विवाही पछरे कहिब लक्ष्मी आम घरे खिला सहस्त्र टंकार अलंकार खेनी गलाय हेमंत ख्याति मते न दियो गोसाई तुम्भर अलंकार मान नियो बाहुडाई शिररु काढ़िले लक्ष्मी मुकुतार जाली हृदयरु काढ़िले इंद्र गोविंद कंचुली अंटारु काढ़िले माए रक्त ओडियाणी नासिकारु काढ़िले जे मुकुता बसणी कर्णद्वयरु काढ़िले हीरार कुंडल गळारु काढ़िले जे दोसरी चिना माळ पादरु काढ़िले देवी बजेणी नुपुर अंगुष्ठीरु काढ़िले जे झुंटिया सत्स्वर अन्य अलंकार मान कि कहिबि आउ रुंड कलारु दिसिला सबु दाउ दाउ सबु अलंकार मान एक ठाव कले रखती न बंधु एहा बोली समर्पिले गोविंद कहन्ति एहा कि करिबुने आम्भर ए अलंकारे प्रयोजन नाही गृहस्थ होइण जेबे भार्जाकुते जाई छमासकु भात लुगा लेखिण दियोई एही अलंकार सबु तुम्भे घिनी जाओ बिकी भांगी करी भात लुगा करुथाओ
ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ମୋର ତୁଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରି ଜାଣିବ, ଏହି ସବୁ ଅଲଙ୍କାର ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଦେବ। ମୁଁ ହିଁ ଯାଉଅଛି ହୀନ ରକ୍ଷିତ ହୋଇ, ମୋର ଅଭିଶାପ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସତେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହନ୍ତେ ଆତଜାତ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ନମି ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ। 12 ବର୍ଷ ଯାଇ ତୁମ୍ଭେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବ, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଜାଳ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ମିଳିବ। ମୁହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ଯେବେ ଟେକି ଦେବି ଅନ୍ନ, ଭୋଜନ କରିବ ତେବେ କାଳିଅ ଗଞ୍ଜନ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସାପ ଦେଇ ଗଲେ, ଦେଉଳୁ ବାହାର ହୋଇ କେତେ ଦୂର ଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦାସୀ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, ଦାସୀଙ୍କୁ ଅନାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ମୁହିଁ ଯାଉଅଛି ହୀନ ଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ, ମୋର ପଛେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆସୁଛ କିମ୍ପାଇଁ। ଏହିପରି ହୋଇ ଯେବେ ପିତା ଘର ଯିବି, 4 ଦିନ ମତ ରହି ନ ପାରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଧୁ ପିତା ଘର ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତା ମତେ ସମର୍ପଣ ଦେବେ। ସାପ ଦେବ ଫଳ ମୋର ହେବ କାରଣ, ଦରିଦ୍ର ନୁହେଁ ଦେରଭୁ ଦେବ ଭଗବାନ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷେ ଦେବୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ମାଇ ମନେ ସୁମରିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରହିଥିଲା, ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାମୁରେ ମିଳିଲା। କିସ ଆଚ୍ଛା ହେଉ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ, ଶୁଣି ଆଚ୍ଛା ଦେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ଚାହିଁଲା। ଚଣ୍ଡାଳୁଣି କହି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଖଉଡ଼ାଇ, ପାରିବୁ କି ଖଣ୍ଡିଆ କୁଡ଼ିଆ ତୋଳି ଦେଇ। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, 3 କୋଶ ପ୍ରମାଣେ ଉଆସ ତୋଳାଇଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଥାମାନ ସବୁ ଘରେ କଲେ, ହୀରା ନୀଳା ମାଣିକ୍ୟାଦି ତହିଁ ଖଞ୍ଜାଇଲେ। ଗଣ୍ଠସ୍ଥଳେ ଅନେକ ମୁକୁତା ଲଗାଇଲେ, ପ୍ରବାଳର ସ୍ତମ୍ଭମାନ ତହିଁରେ ରଚିଲେ। ପୁରା ଦେଖି କମଳିନୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଯେ କଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚଳିଗଲେ, ଅଷ୍ଟବେତାଳକୁ ଡାକି ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଅଷ୍ଟବେତାଳରେ ତୁମ୍ଭେ ମନ୍ତ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ରୋଷାଇ ଶାଳେ ଯାଇ ନ ପଶିବ। 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଭଞ୍ଜିବ ଯେ ତହିଁ, 13 ପଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବ ହଛ ହୋଇ। ଶାଗ ମୁଗ ମଧୁରୁଚି ତିକ୍ତ କାଞ୍ଜିରାଇ, ଆମ୍ବିଳ ଖାଇବ ଖଣ୍ଡା ସାକର ମିଶାଇ। ଅମୃତ ମଣ ହିମାନ ଭୋଜନ କରିବ, ହାଣ୍ଡି ମଣ ନେଇ ଏକ ଖାବେ କଚାଡ଼ିବ। ତହୁଁ ଯାଇ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ପଶିବ, 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ବୋହି ନ ଆଣିବ। କାଣି କଉଡ଼ି କଡ଼ା କର ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ରଖିବ, ସବୁ ବହି ଆଣି ମୋର ପାଶେ ସମର୍ପିବ। ବେତାଳ ବୋଇଲେ ମହେ ଖେମି ମୁଖ ଚାହିଁ, କେମନ୍ତ କରିଣ ତହୁଁ ଆଣିବୁ ବୁହାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତହିଁ ଚାହିଁଥିବେ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଣ କାଳେ ପରାଭ୍ରବ ଦେବେ ନା। ଶୁଣି କମଳିନୀ ନିଦ୍ରା ବାତି କିରାଇଲେ, ବହନମ ବୋଲ କର ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାଡ଼ିବୁ, କାଲି ବେଳ 2 ଘଡ଼ି
शीघ्र चली गले रामकृष्ण नयनरे निद्रा जे घाड़िले पाकशाला रे बेताल प्रवेश होइले तही थिबा पाक द्रव्य समस्त खाइले हंडी मान सबु एक स्थाने कचाड़िले भंडार घर रे अष्ट बेताल पशिले जेते द्रव्य पूर्ण होई रही थिला तही 52 कोटी भंडार आनिले बुहाई रात्र 16 घड़ी जाको बेताल जे तही कुलारु छांचुनी जाए सबु नेले बही देखी करी महालक्ष्मी संतुष्ट होइले तुम्हे आजी पुत्र पण करिल बोइले प्रशंसा करिण माए वचन जे कही सबु द्रव्य आनिल तो रत्न खट नाही 5 लाख मूल्य से ही खट तो अटाए जाओ रे बेताल से ही खटाण बही जेते बेले जगन्नाथ दरिद्र होइबे रत्न खट बिक्री करी दिन चलाइबे जेबे प्रभु जगन्नाथ मोटे न खोजिबे नारी को पुरुष माने आउ न लड़िबे मते खेनी प्रभु जेबे न करिबे घर कली जुगे नारी को जे न खोजिबे नर बेताले बोलो अछंती रमा मुख चाही रत्न खटे सोई छंती 2 कोटी भाई कोटी सिंह पराक्रम प्रभु बलराम तुनी तही सोई छंती काली गंजन 7 गोटी पर्वतरु अटई जे करू नाम बही अछंती अचल महामेरु महालक्ष्मी बोइले रे मंत करिबा दौड़िया खट एक गोटी जे आनिबा रामकृष्ण दुही को जे गड़ाई न देबा सोइबार रत्न खट बहिण आनिबा एहा सुनी बेताले जे शीघ्र चली गले रत्न खट पासे दौड़िया खटा देले बलराम को पठावे ढाईने को जाई दौड़िया खट को जे देले गड़ियाई देवतारु जगन्नाथ प्रभु को ढाईले दौड़िया खट ऊपर को गड़ाइले सोइबार रत्न खट आनिले कबही महालक्ष्मी आगे देले आनंद रे ने बलराम पिंधिबार पाट बही नेले जगन्नाथ पिंधिबार मेट खेनी गले देखी करी महालक्ष्मी संतुष्ट होइले अष्ट बेताल को बर जाची न जे देले अरे अष्ट बेताल रे मंतर करिब बैकुंठपुर रे जाई सुखरे रहिबा अच्छा पाइन बेताल गण बेगे गले बैकुंठपुर रे जाई प्रवेश होइले महालक्ष्मी तो एक कथा विचारिले सरस्वती देवी को जे हृदय सुमरिले बोइले गो सरस्वती एमंत करिब राज्य राज्य होई घरे घरे बुलुथिबा सर्वस्वरे जगन्नाथ बुली बेटी जाई सर्वकंठ सरस्वती विजय करते अन्न पानी केही तांको किछि ही न देवे एते दुख पाइले से मते सुमरिबे सुखरे पाहिला दिन 2 घड़ी करे निद्रा जे भांगिला
କରିବା ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଖାଲି ଉପବାସରେ ରହିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଆଉ ପାଦେ ଯିବାକୁ ତ ବଡ଼ ପାଉନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ ଆଜି ଯଦି ନ ମିଳିବ ଅନ୍ନ, କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଆମ୍ଭେରାରେ ବାଜିବନ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ ବାବା, ନଗରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଜୀବନ ପୋଷିବା, କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଛିଣ୍ଡା ଉତ୍ତରୀ ପଇତା, ହସ୍ତରେ ଢଇଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଙ୍ଗା ଛାତା। ଚିତା ଘେନିବାକୁ ଜଳ କାହିଁ ନ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ଘର ଠାକୁ ପାଣି ମାଗିବାକୁ ଯାନ୍ତି, ଚୋର ଖଣ୍ଟ ବୋଲି ମାରି ଖଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଠାବରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଭୟେ ପଳାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ହେ ଚାଲ ଏବେ ଯାଇ। ହସ୍ତ ଧରା ଧରି ହୋଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଗଲେ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବଧୂ ତାର କହଇ ଯେ ଶାଶୁ ଆଗେ ଯାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଆସିଛନ୍ତି ଢାଇ। ଶାଶୁରାଣୀ ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲା, ଠାଇ ଯାଇ ବେଗେ ତାଙ୍କୁ କବାଟ କିଳିଲା। ଆସ ଆସ ବୋହୂ ଏଲୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି, ଚୋର କି ଖଣ୍ଟ ଏ ଦୁହେଁ ଦେବାଡ଼ କରି। ଏହା ଶୁଣି ଦୁଇ ଭାଇ ତହୁ ପଳାଇଲେ, ସାମବେଦ ଯଜୁର ବେଦ ଦୋରେ ଉଚ୍ଚାରିଲେ। ଶୁଣି ଶୁଷ୍କ ତରୁଗଣ ପଲ୍ଲବୀ ଉଠିଲେ, ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବାହ୍ମଣେ ଚିହିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ଦହି ବସାଇଲା, ଖୁଦାମଳୁ ଖମିସାଇ ସାତ୍ୱର ରାନ୍ଧିଲା। ଅଫିଟା କଦଳୀ ମଞ୍ଜ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡା ଆଣି, ବେନି ଭାଇ ପକାଇଣ ସିଞ୍ଚିଲେ କପାଣି। କଂସା ଘେନି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଅନ୍ନ ଆଣି ଗଲା, ଆଉ କି ବଢ଼ିବ ତାର ହାଣ୍ଡି ଉଭା ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହି ପୁରୁଷ ଏ ବୋଲି ନ ଜାଣିଲା, ପାକଶାଳାରୁ ଲେଉଟି ପାଶରେ ମିଳିଲା। ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଧାଇଲା, କଟୁ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଲା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଗହଳ ଚହଳ ଆଜି କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ମୁଦିର ପଣ୍ଡାର ତ ତୁଣ୍ଡ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ଦାସୀ କରିବାରେ ଯେ ପରିଛା ଗଲେ କାହିଁ। ଶ୍ରୀମୁଖ ପଖାଳିବାକୁ ଜଳ ନ ମିଳାଇ, କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବେ କହରେ କହ୍ନାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଗଲାରୁ ଯେ ମନ୍ତ ହୁଅଇ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଭଞ୍ଜ ଛାର ଏମନ୍ତକୁ କହୁଅଛୁ ତୁହି। କାହାର ଭାଇଜା ଯେବେ ଋଷି ହଜି ଯାଏ, ତାର ଗୃହସ୍ଥ କି ଭାତ ରାନ୍ଧି ନ ଖାଇ। ଭଣ୍ଡାର ଭରକୁ ବି ଯେ କଲେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଭଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଯେ ନାହିଁ। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସହେଲା, 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର କେ ଘେନି ନ ଗଲା। ଲକ୍ଷେ ଶିବ ଖାଇଲେ ବୋହିଲେ ନ ସରଇ, ଛଣକ ଭିତରେ କିଏ ଘେନି ଗଲା ବହି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦିଏ ବଳରାମ ଯେ ପାଇଲେ, 7 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠୁ ଦେଇ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଲେ ନା। ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ଯେ ପାଇଲ କି ଭାଇ, ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ପାଇଲ ନା। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ଖଣ୍ଡିକ ରଖ କାହିଁ ପାଇଁ। ବଳରାମ କହୁ
जे होए इंद्रधुम्न कोले जाई प्रवेश होइले चपाई सुरथा जे पानी तही न देखिले बड़ देउरे जाई प्रवेश होइले सेही दिन उपवास करि न रहिले कबीर साहिरे जाई प्रवेश होइले क्षुधार्थ ब्राह्मण बोली कबीर जानिले खाई चारि पांच मण आनी बेगे देले अंतर्गते जानिले जा देवी कमलिनी पवन को डाकिया जा देले सेही क्षणी हाय पवन तू ही तो बेगे छई जीवु खाई चारि पांच मण उड़ाइण देबु अट्रा पाई पवन जे बेगे चली गला प्रभु आगरु खाई उड़ाइण नेला बलराम कहउछंती सुन रे कन्हाई प्राण गला बेले जाति कुल लडु काहे पद्म पोखरी को चाल जीवा दुई भाई पद्म मूल खाई प्राण बंचाइबा तही फल पुष्प करी तहु गुड़ाए आनिबा अधिक मिले किछि संचि न रखिबा एमंत विचार करी दुई भाई गले पद्म पुष्करिणी रे जे प्रवेश होइले पद्म पोखरी रे सात ताड़ पानी थिला लक्ष्मी आजा मात्रे सबु पंक होई गला जगन्नाथ कहउछंती कि बुद्धि करिबा जण नाही फल एथि काहु बा पाइबा एहा कहि दुई जण तहु छाई गले जाऊ जाऊ बाटे एक जोगी की भेटिले जगन्नाथ कहउछंती सुण आहे नाथ तुम्भर ठाळरु जे आंभकु दियो भात सत्यानंद बोले राम कृष्ण मुख चाहे लक्ष्मी द्रोही होई अछो तुम्भे दुई भाई दूध अन्न रे जे मोर ठाड़ा पुरी थिला तुम्भे मागन्ते न अन्न शून्य होई गला अन्न जल न मिलिब तुमको जे काहे समुद्र कोलकु बेगे जाओ दुई भाई मुहि जाई थिली मते अन्न थिले देई खाइले बोहिले सेही अन्न न सरए एही रूपे सत्यानंद बाट कहि देले जीवा बोली दुई भाई कमर बांधिले हटी कमलिनी तहु हट भी आइले सूर्यन कुराइना देवी बेगे आजा देले अति शीघ्र टाण खरा कर तुम्भे जाई बाली माटी तातु बेगे डह डह होई ताती बखड़ा रे जिन्हे भजिबार बाली पादे मात्र केही तही न पारिबे चाली जगन्नाथ कहउछंती सुण ज्येष्ठ भाई एडे बड़ खरारे मु चाली न पारई बेग बेग होई तुम्भे जाऊ अछ थाई बुद्धि दिसु नाही एबे किस करिबई सुनी न सुनिला पड़ी बड़ राम गले कमलांक सिंह द्वारे प्रवेश होइले सिंह द्वारे प्रवेशिन डाकिले कतहु डाक सुनी दासी माने आइले कतहु केउ दासी
मागे बोले एते कही सिंहर द्वारे प्रभु विजय कले मंदिरर शोभा देखि आश्चर्य होइले जगन्नाथ प्रभु जो हेमंत सुनिले रे ऊकार शब्द करिबे दर्थुनी कले रे रुक समझ जुचे अथर्व चारि वेद ब्रह्मांड कुरी उठिला गह गह नाद पलंक उपरे कमला जे सोइथिले निस्तरिली निस्तरिली बोली न बोइले कोटि कोटि जन्मर पात कहिला खाई मोर घरे विजय कले प्रभु देवन पचार पचार दासी पचार लो जाई किसम गुछंती जे ब्राह्मण बेनी भाई चली जाई मुदुसुली तांको पचारिले कि मगुछ पंडा माने कह तुम्हे भले जगन्नाथ कहउछंती दासी मुख चाही अन्न गंडाई क तुम्हे पारिब कि देई हेमंत सुनिन दासी माने जाई गले लक्ष्मी ठाकुराणी आगे बेगे से बोइले दासी को मुखरु जे मंत वाक्य सुनी मने विचार करंती लक्ष्मी ठाकुराणी एक थाय रजी अछि चंडायुणी मुहि एबे दासी माने लो पचार बेगे जाई ब्राह्मण होई मो घरे की खाइबे चंडायुणी अन्न खाई अपवाद नेबे ए मोहर द्रोठायंकु छुई न जगाई जाणु जाणु मुखे मंत प्रकार देबाई ठाकुराणी समीपरु दासी माने गले ब्राह्मणक आगे जाई ए मंत कहिले दासी को मुखरु जे मंत वाक्य सुनी क्षुधा तुर होई कहन्ते होय पानी नुआ हांडी नुआ संचा देई कि पारिबु हेमंत बोइले आम्भे माने जे खाइबु दासी माने कहन्ते लक्ष्मी को आगे जाई हाथे रांधी भोजन करिबे दुई भाई एहा सुनी महालक्ष्मी संतोष होइले दासी को हस्तरे हांडी 10 गोटी देले छाउर पउटिए नेई छामुरे रखिले लेउटिया साग नेई छामुरे रखिले आयु सारु कदली जे बड़ी बाई गण दूध दही छेना शर्करा जे देले पुण एबे जेते इच्छा तेते भुंज हो बोइले गोढ़े महालक्ष्मी ठाई विचार जे कले रांधन भुंजिबे जदि हाते दुई भाई नाड़ी को पुरुष आउ लड़िबे किंपई लक्ष्मी देवी काष्ठ खंडी हातरे धरिले अग्निर स्तंभन मंत्र देवी पाठ कलिले कदापि अग्नि देवता तेज न होइब हांडी न तातिब आउ पानी न तातिब जेते काठ जळुथिबा भस्म होई जीव कुहुड़ी करी न तो हूँ धुआं हेउथिब हेमंत बोलिन कमड़ा जे आज्ञा देले सेही प्रकारेण अग्नि देवता जे कले सबु काठ जाक तही अंगार जे हेला तेबे सुधा किंचिते जे पानी न तातिला हटी कमलिनी हट बियाइले जेणु हांडी तले कला टिके न पड़िला तेणु सुगंध तैल देवी देले पठियाई दासी माने कहउछंती ब्राह्मण को जाई
सिद्धि हेला कि ना हेला हे गोसाई तैर लगाई स्नान कर बेगे जाई जगन्नाथ कहउछंती पानी न तातिला कि पाक करिबु बेळ उछुर होइला बलराम कहउछंती सुन रे कहाई अन्न होइला कि नाही कहबे गे तुही जगन्नाथ कहउछंती सुन हे भाई अन्न की होई बटी के पानी ताती नाही बलराम कहउछंती रे अधुया मुहा रांधी न जानी होइअछु रांधुनिया तुही आड़ हुओ मुही रांधु अछि जाई अन्न रांधिबाकु गले ब्राह्मण गोसाई फुंकी फुंकी बलराम विरक्त होइले काठ खंडे घेनी न जे हांडी पिटी देले क्षुधा तुर दुई भाई आकुल होइले कि बुद्धि करिबा जगन्नाथन को बोइले जगन्नाथ बोइले तो बुद्धि दिसु नाही क्षुधारे आतुर हेउ अछि मोर देहि बलराम कहउछंती सुन जगन्नाथ जाति पछे जाऊ तार घरे खाऊ भात जेबे हा घरु भात आंभकु न देव आंभ दुई भाईंकर मरण होइब लेउटिन दासी जाई लक्ष्मी को कहिले ब्राह्मण तो हांगी भांगी फोपड़ाई देले एहा सुनी महालक्ष्मी मने चिंता कले केते दुख दीना बंधु दुही जे पाइले सुवर्णर चंटू गोटी हातरे थाइले रोसेई साळको लक्ष्मी निजे निजे कले प्रथमे रांधिले माए बगड़ा जे अन्न मुग मधु रुचि क्षीर नानादी व्यंजन हंदिया साकर कले कदलीर भजा अति जोधे कले मई तियण जे मंजा षाठिरे पौटी से रंधन कले जाई बगड़ भात महिमा कळना न जाई दूध पुड़ी कले मात घृत पुड़ी कले अति जातनरे माई सर पुड़ी कले जेते द्रव्य रांधिछंती ब्राह्मण करुछि बड़ीर महुर कले पकाई न साछि सहस्र टीका रांधि द्रव्य सजाड़िले जे जहा स्थानरे जातने रखाई न देले कर्पूर छेना शर्करा मरीचा गोळाई षाठिरे नौती पणा रखिले तो तही रंग बाण पइड संगरे छेना पणा अदा मिसा करी जेन बात खण्ड छेना लक्ष्मीकर पाख गुण के कहि पारिब क्षणक मध्यरे माए सजाड़िले सर्व सबुथिरु खंडिए खंडिए रखिथिले भोजन शेषकु पड़ पिठाई रखिले बोइले दासिंकी कर अंग मरदना ब्राह्मण बोली न मने न पांचित भिन्ना दासी माने कहउछंती सुबेद व्यवसायी स्नान कर बेगे अंग मरदन होई तहु सुबा सजरे दुहे स्नान कले अंग पोछिबाकु दासी गामुछाए देले पीताम्बर पाटाणी पिंधिबाकु देले सुबेश होइन दुई भाई जे बसिले
ଶୋଇ ଦେବା ପ୍ରାୟ ହିଁ ବିଚାର ଦିଶାଇ ଚାଲ ଏବେ ପଳାଇନ ଏହିଠାରୁ ଯିବା କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପଣ ନ ପାଇବା ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଶୁଣ ଏ ଘରର କଣ୍ଟା ଆଜି ହୋଇବେ ଆପଣ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଏମନ୍ତ କହିବା ତୋର ଉଚିତ ନୁହଁ ଗୃହ ପରିଷ୍କାର ଦେବୀ ସ୍ୱହସ୍ତରେ କଲେ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯେ ମାଇ ଛଡ଼ା ପକାଇଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଥାଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଗିନା ଝାରି ହାତ ଧୋୟା ପାଦ ଧୋୟା ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ମଣୋହି କରିବା ବିଧି ଯେ ମନ୍ତ ଭିଅଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୀଠ ତହି କଲେ ନିର୍ମାଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ବେଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲୋଭିନି ଆସ ଯାଇ ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀମାନେ ବେଗେ ଛଳି ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବିନୟରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଭୋଜନ କରିବ ଚାଲ ସ୍ଥାନ ଅଛି ହୋଇ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇଲେ ନାରୀରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ କେହି ଏଥି ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମ୍ଭ ଉଚିତ ନୁହଁ ପତ୍ର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭେ ଆଣ ବେଗେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାଇ ତୁମ୍ଭେ ଏ ଘରର କର୍ତ୍ତା ଯ ହୋଇବା ଯେ ଆମ୍ଭେ କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କରୁଅଛ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଇ ଦାତା ଦେଉଅଛି ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିବା କିମ୍ପାଇ ଭୟ ବଡ଼ ରାମ ସେ ଠାବରୁ ନ ଉଠନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ଘେନି ଗଲେ କମଳାଙ୍କ ପତି ଯେ ବଳରାମ ନ ବସନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ବସାଇଲେ ଦେବ ଶ୍ରୀପତି କମଳିନୀ କହୁଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଢ଼ସୁର ଅଟନ୍ତି ଯେ ମୋର ହଳ ପାଣି ତାହାଙ୍କୁ କେମନ୍ତେ ଅନ୍ନ ମୁହିଁ ଦେବି ନେରି ଭିତରେ ଠାଇଣ ମୁଁ ଯେ ଦେବଇ ବଢ଼ାଇ ସାନ କିଏ ବୋଲି ଆଗ ପଚାରିବୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଠାରେ ଆଗ ଅନ୍ନ ପରସିବୁ ନେଇ ଅନ୍ନ ଥାଳି ନେଇ ଆଗ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରହିଲା ବଡ଼ ସାନ କେଉ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ପଚାରିଲା ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ହୋଇଲୁ କି କାଣି ବଡ଼ ସାନ କିଏ ତତେ ନଦୀ ସାଇ ପୁଣି ଲମ୍ହେ ବଡ଼ ବୋଲିନ ଯେ ବଳରାମ କହେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୋଇଲେ କପ କଲ କି ଗୋସାଇনী ପ୍ରଥମ ଥାଳିର ଅନ୍ନ ବଳରାମେ ଦେଲା ଭିତରକୁ ଆଉ ଅନ୍ନ ଆଣିବାକୁ ଗଲା ଆଉ ଏକ ଥାଳି ଅନ୍ନ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଚାରି ବ୍ରାସରେ ଖାଇଲେ ବଳରାମ ତାକୁ ଅନ୍ନ ଥାଳି ଘେନି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଇଲା ଏ ପଣ୍ଡାର ଅନ୍ନ ଯାକ କିଏ ଘେନି ଗଲା ବଳରାମ ବୋଇଲେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ହୋଇଥିଲୁ ଆଗ କରି ଚାରି ଗ୍ରାସ ବେଗେ ଖାଇଦେଲୁ ହସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଧାଇଙ୍କୁ ଅନାଇ କୁଟୁମ୍ବ ମାରିବା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛ ଗୋସାଇଁ ପୁତ୍ର ଭାରି ଯାକି ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାହିଁ
ଯେଉଁପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ରୁଚାଇ ସେହିପରି କମଳିନୀ ଦିଅନ୍ତି ପଠାଇ। ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ଯେ କହନ୍ତି ବଳରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରାନ୍ଧଣା ପରି ଲାଗୁଛି ଉତ୍ତମ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପାଇବା ଆଉ କାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିଦେଲେ ଖଉଡ଼ାଇ, ବାହାରି ଗଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଜହି। ହେମନ୍ତ ସମୟ ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେଲେ ନେଇ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ, ମୋର ମନ କଥାକୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିଥାଏ, ଭୋଜନ ଶେଷକୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଏ ଦିଅଇ। ଭୋଜନ ସାରୁଣ ପ୍ରଭୁ ଆଚମନ କଲେ, କର୍ପୂରତା ମୂଳ ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ, ବାହାର ମେଲାରେ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କଲେ ଯାଇ, ଗବାକ୍ଷତାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଅନାଇ। ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାର ଲୋ ଯାଇ, ବିଭା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି କି ପଣ୍ଡା ଦୁଇ ଭାଇ। ଏହା ଶୁଣି ଦାସୀ ମାନେ ବେଗେ ଛଳି ଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ପୁତ୍ର ଭାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କି କାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଭର, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ବାଡ଼େ ବେତେ ଶାସନ ତୁମ୍ଭର। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଦାସୀ ତୁହି, ବିବାହ ହେବାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ୍ଭର ଯେ ନାହିଁ। କୁଳବାଡ଼ି ଶାସନ ପାଇବୁ ଆମ୍ଭେ କାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଯେ ଦେଲୁ ଖଉଡ଼ାଇ। କପାଳ ମନ୍ଦ ଆମ୍ଭର ଦୁଇ ଭାଇ ବୋଲୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖଉଡ଼ାଇ ଆମ୍ଭେ ଏ ଦୁଃଖ ପାଇଲୁ। ଦାସିଲି ବୋଇଲେ ପଣ୍ଡା ହୋଇଲ କି ବାଇ, ନାରୀ କି ଛାଡ଼ି ପୁରୁଷ ଦରିଦ୍ର କି ହୋଇ। ଗୋବିନ୍ଦା ବୋଲନ୍ତି ଆମ୍ଭେ କହୁଅଛୁ ଶୁଣ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବଂଶ ନିପାତ ହୋଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ବସିବେ ଜନ ମିଳଇ। କେଉଁ ନାରୀ ଥିଲେ ସୁନା ବଳା ଯେ ମିଳଇ, କେଉଁ ନାରୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗଇ। ତୁମ୍ଭ ସୟନ୍ତାଣୀକୁ ଯେ ପଚାର ବୋଲଇ, ଦାସୀ କହେ ବାତୁଳ କି ହୋଇଲ ଗୋସାଇ। କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଭାତ ଯେ ଖାଇଲ, ଆମ୍ଭ ସୟନ୍ତାଣୀକୁ ଯେ ପଚାର ବୋଇଲ। ବଳରାମ ବୋଇଲେ ମୋର ପିଲା ଭାଇ, ତୁମ୍ଭ ସୟନ୍ତାଣୀ ଆଗେ ଜଣାଇବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କାହିଁ ପାଇଁ, କିଛି ନ ବିଚାର ଆହେ ବଳରାମ ଭାଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାର ଗୃହ ସିନା ଅଟଇ ଯେହି, ଏଠାରେ ଆପଣ ଭୟ କର କିସ ପାଇଁ। ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବହୁ ଚକ୍ରଧର, ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ହସ୍ତ ଧରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫର। ବମ୍ଭ ଦୋଷ କଲୁ ବୋଲି କହ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ, ଯହି ଇଚ୍ଛା ତହି ରହ ଆମ୍ଭ ମନା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମ ଏମନ୍ତ କହିଲେ, ଭିତର ପୁରକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଜେ କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ପ୍ରୀତବାସ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ କମଳାଙ୍କ ପାଶ। ପାଣି ଝରି ଘେନି କରି କମଳା ଆଇଲେ, ଗର ହାସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ। ଅତି ଯତନରେ ଦେଲେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୋଇ, ଥୋପାଏ ପାଦ ଉଦକ ମସ୍ତକେ ଲଗାଇ ରେ। କିଛି ପାଦ ଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଲେ,
ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପେ ପାଦ ପଦ୍ମ ପୂଜା କଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ, ଚଣ୍ଡାୟୁଣୀ ବୋଲି ମତେ ଦେଲ ଘୋଡ଼ାଇ। ଚଣ୍ଡାୟୁଣୀ ଘରେ ଏବେ ଭୁଞ୍ଜିଲ ଗୋସାଇ, ଚଣ୍ଡାଳ ବିଟାଳ ହେଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ। ଧିକ ତୁମ ବଡ଼ପଣ ଧିକ ତୁମ କଥା, ବଡ଼ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିଜା ଧିକ ତୁମ୍ଭ ଭ୍ରାଟା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ପ୍ରକାରେ ବହୁ ଧିକାରିଲେ, କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନା ଶୁଣି କିଛି ନ କହିଲେ। ମହାମୟୀ ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, ମୋର କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ କହ ହେ ବହନ। କିଛି କ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରେ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏବେ ମନୁ ମନ ତେଜ ଜଗତର ମାତା। ଅକାରଣେ ଏତେ କଥା କହ ପ୍ରାଣ ସହି, ଆମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇ। ବଡ଼ ହେଲେ କିସ ହେଲା ଗରବ ଗଞ୍ଜିଲ, ରବି ତଳି ସବୁ ଯୁଗେ ଯଶ ରଖିଗଲ। ତୁମ୍ଭ ଯୋଗେ ଆମ୍ଭେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ବହୁତ, ଆମ୍ଭେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଜାଣିଲେ ଜଗତ। ତୁମ୍ଭ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିରେ ବି ଜଗତେ ରହିଲା, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦେବାର ଜଗତ ଶୁଣିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏ ପୁରାଣ ଯେ ଶୁଣିବ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ତାର କ୍ଷୟ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ଏହା ଯେ ନାରୀ ଗାଇବ, ଇହ ଜନ୍ମେ ପତିବ୍ରତ ବିକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ। ଯଦ୍ୟପି ନାରୀକୁ କେହି ମୁଖେ ବୁଝାଇବ, ତାହାର ସୁକୃତ ଆଉ କେ କହିପାରିବ। ଏତେ କହି ଗୋବିନ୍ଦ ଧଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ତ, ଜଗତ ମାତ କହିଲେ କର ତୁମ୍ଭେ ସତ୍ୟ। ଚଣ୍ଡାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ଖୁଆ ଖୋଇ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ନ ହସ୍ତ ଜଳେ ନ ଧୋଇବେ। ହାଡ଼ିର ହସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଖାଇ ହସ୍ତକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛିବେ। ଅନ୍ନ ଖାଇ ସର୍ବେ ମୁଣ୍ଡେ ପୋଛୁଥିବେ ହସ୍ତ, ତେବେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଉ ହେଉ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମହାବାହୁ, ଯୋଗେ ଯୋଗେ ଲକ୍ଷେ ଗো ତୁମ୍ଭର ଯଶ ରହୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରିଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଲେ, ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଗଲେ। ଲକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଯେ ଛାମୁରେ ଜଳଇ, ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କଲେ ବରଣ୍ଡ ଗୋସାଇ। ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ମଣିମା ମଣିମା, ବର୍ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ଗୁହାରି ଶୁଣିମା। ବରୁଣକୁ ବେର ଯେ ହସ୍ତରେ ବେଦ ଧରି, ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯହିଁ ସର୍ଗ ଅପସରେ। ରମ୍ଭା ଯେ ମେନକା ଆଦି ଆଉ ଚିତ୍ରଲେଖା, ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସିକା। ଚଞ୍ଚଳା ଯେ ମଦାଳସୀ ଆବର ସୁଶୀଳା, ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭାନ୍ତି ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଅବଳା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ, ଘରକୁ ଘରଣୀ ସିନା ସୁନ୍ଦର ଦିଶାଇ। ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ, ଚୋର ଖଣ୍ଡା ବୋଲି ଦେଉଥିଲେ ଘଉଡ଼ାଇ। ଆହୁରି କଥାଇ ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଏବେ ଜାଣିଲ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଜେ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେଉଳକୁ, ଦୁଇ ଭାଇ ବିଜେ କଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ। ଦାସୀ ପରି ଚାରି ଆଦି ଖଡ଼ି ଯେତେ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲାରୁ ସେ ସମସ୍ତ ଯେ ଅଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇଣ ଦେବ
ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମତମ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଗୋଦାନର ଫଳ ଯେ ଲଭନ୍ତି। ଏ ପୁରାଣ ଅଟଇ ଯେ ମୁଖତିର ପଥାର ଏହା ଫଳ କଥନରେ କେହେବ ସମର୍ଥା।